जय जगन्नाथ शुभ सकाळ केमती अच्छा साग मैंने आज तो बहुत ठंडा अच्छी शुभम को देखु बाबा केमती अच्छा भल अच्छा कौन खाइच किसी खाइन प्रणाम कर दियो दी हाथ कह दियो जय जगन्नाथ तो फ्रेंड्स सकाल सकाल माँ कौन कर देखा तो फ्रेंड्स माँ बर्तमान जाइए परिया बाड़ी की कौन आनी देखा माँ कड़े गलु ये बस पापा बोईताल फुल ये बाहर ना माँ इंचटा किए आन लगे माँ बापा आनते अच्छा अच्छा आज कौन तरकारी करियो कि इचड़ कषा हे बोईताल फुल भजा कोबी भजा शाग अच्छा अच्छा माँ यहाँ नुआ आलु है ना छोटे छोटे दुकान लो बापा नहीं आसछन्ति छोट आलु आ छोट आलु भी बहुत टेस्ट भी लगे कषा कर भजा कर जहाँ भी कले टेस्टी हम आज ताने कोबी भजा करू ना माँ कोबी भजा कौन इचड़ कौन करू अच्छा अच्छा आ फूल तो फ्रेंड्स देखो माँ बोईताल करते बोईताल फूल आज आसी बोईताल फूलर बरा हम इंचड़ तरकारी हम आज तो निरामिष हम टोटाली सालू कौन धरचल माँ आज्ञा धरीच पापा तमे कि फूल लो बापा कि फूल बोईताल फूल बाबा तो फ्रेंड्स आउ माँ हो ना कि भजा भजा पखाड़ खाइबा तो फ्रेंड्स एबे रखुची पुणी नेक्स्ट कौन हम देखेबी तो फ्रेंड्स चलते बर्तमान शुभम का बाहर कौटी मु तो जानी कौट बाहर तथापि सी कौन कहते देखीदे डालमा डालमा कौटी बाहर कहीं जी बापा घर को बुलते जीव सालू आईगल हो उठा उठा बेग उठा आउ एठी औराइता कौन कर देखिया औराइता कौन कर बाबा केट जीव बापा हाँ औराइता कौटी जीव मामू घर जीव तुमको निया जीवन है तुमको निया जीवन चलो चलो उठा तो फ्रेंड्स बर्तमान से बाहर जी 4-5 दिन मुखंडे रे से बाहर आ कौन करवा मत तो सब बेल खाली खर्चांतर पकड़े आ कौन करवा तो फ्रेंड्स बर्तमान आम बाहर तापर रास्तार किसी देखब रखुचे जय जगन्नाथ पापा बाहर ए जय जगन्नाथ एबे आसी मोमो को घर पाखापाखि आसी पहुँचल रास्ता चलছে नेशनल बापा टे प्रणाम कर दियो सालू सालू टी प्रणाम कर दियो नम कर दियो तेबे आसी पहुँचलु मोमो ताको माँ को देह भल नहीं जाऊँ देखा करने बहुत दिन पर जाऊँ सी भी माने माँ को कथा शुणिकी किसी भी मेकअप नहीं ना देखो मुँह को कि माँ बापा देह तो खराब कथा कहले झील रही पार तो से गोटे कुरकुरी खाई धीरे बस मन दुखर जीवा आगे माँ को देखिए कह कि कह भल नहीं देखा
ଆସିକି ଆମେ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି ସୋର ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି ଆଉ 10-15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଆଉ ଟିକେ ମନ ଭଲ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଯାଉଛି ଆଉ ତାହେଲେ ଡାଲମା ତମେ କିଛି କୁହ ଏଥର। ଡାଲମା ଆଜି ଆଉ କିଛି କହିବ ନାହିଁ, ତା ମନ ଦୁଃଖ ଆଉ ଡାଲମା କିଛି କହିବନି। ପନିର କହିବନି କି ପନିର କୁହ କୁହ ବାବା। ପାମ୍ପଡ଼ ଆଈଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ଅଛି କି ନାହିଁ କହିଦିଅ। ହଉ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଛୋଟ ଆମ୍ବ ଗଛରେ କେମିତି ଆମ୍ବ ଧରିଛି। ଏଇସବୁ ଆମ୍ବ ଧରିଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମ୍ବ ଗଛ ଉପରେ କେମିତି ଧରିଛି। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆମ୍ବ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ବି ଧରିଛି ଆମ୍ବ ସବୁ। ଆହୁରି ବି ଦେଖଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲମି ଆମ୍ବ ଗଛ, ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମ୍ବ ଗଛ ହେଇଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ସବୁ, ସେଇଥିରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମ୍ବ ସବୁ ଧରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମମତାଙ୍କ ବାପା ଘର ଆଉ କାକାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଛୁ। ଆସିକି ଏଇଠି ଆମ୍ବ ଏଇ ଛୋଟ ଗଛରେ ବି ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆମ୍ବ ହେଇଛି। ଏଠି କୋବି ବି ହେଇଛି ସୁନ୍ଦର, ବନ୍ଧାକୋବି ସବୁ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ସାରା କୋବି ବି ହେଇଛି ଏଠି। ଏଠି ମକା ହେଇଛି, ମକା ଗଛ ହେଇଛି, ଫୁଲକୋବି ସବୁ ଲଗା ହେଇଛି। ଏଠି ବି ମକା ହେଇଛି, ଏଠି ବି ମକା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମକା ଗଛ ସବୁ ହେଇଛି। ଏଇଠି କେତେ ଗୁଆ ଗଛ ସବୁ ଲଗା ହେଇଛି ବହୁତ ସାରା। ଆଉ ଏବେ ଖରାଦିନ ପାଇଁ ଧାନ ବି କାମ ରୁଆ ରୁଇ ସରିଯାଇଛି, ସବୁ କାମ ସରିଗଲାଣି। ମଣିଷର ହାତ ଲାଗିଲେ କିଛି ବି କାମ ହେଇପାରିବ ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ଏଠି ଫୁଲ ଗଛ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଅଛି। ଆଉ ଏସବୁ ଡିଜାଇନର ଫୁଲ ଗଛ ସବୁ ଲାଗିଛି, ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ଗୁଆ ଗଛ। ଶୁଭମ ବାବା ଟିକେ ଦେଖିଲ, ଟାଟା କରିଦିଅ। ଆଉ ଏ ସବୁ ଫୁଲକୋବି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏଇ ସବୁ ଆମ୍ବ ଗଛ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛରେ ବି ଆମ୍ବ ହେଇଛି, କଲମି ଆମ୍ବ ଏଇ ସବୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋମୋ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ଏଠି ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥା ଚାଲିଛି। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛ ମୋମୋ? ଏଇ ଫୁଲମାଳ ଗୁନ୍ଥୁଛି। ଆଉ ଏଇଠି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ଜଣେ ମୋମୋ, ଇଏ କିଏ ବସିଛନ୍ତି? ମୋ ଭଉଣୀ। ତମ ଭଉଣୀ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଏଥିରେ ବୋର୍ଡ଼ କିଏ ସାନ୍ କିଏ ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି। ବୋର୍ଡ଼ କିଏ ସାନ୍ କିଏ ଆମେ କହିବା ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଜଣାନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ବୋର୍ଡ଼ କିଏ ସାନ୍ କିଏ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବଡ଼ କିଏ ସାନ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ତ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଫୁଲ କ'ଣ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଗୁନ୍ଥା? କାଲିକି ଜାଗର ତ, ହଁ ଆଉ ମନ୍ଦିର ସଜାଯିବ, ଫୁଲମାଳ ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଏବେଠି ସନ୍ଧ୍ୟାଠୁ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏଇଟା ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଅଛି, ଆଉ ଇଏ ବି ଧଳା ଗେଣ୍ଡୁ ଅଛି। ଆଉ ତମେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ, କିଛି କୁହ। କ'ଣ ଡାକିବି? ନାଁ ଧରିକି ନା ଦିଦି ଡାକିବି ନା କ'ଣ ଡାକିବି? ଆଉ ମୋମୋ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ କିଛି କହିଦିଅ ନହେଲେ। ତାହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ ଗୋଟେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛ ଆଉ ନା କ'ଣ? ହଁ। ତ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଇଏ ହେଲେ ମୋମୋଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀ, ଆଉ ମୋମୋ ହେଲେ ମଝିଆ, ଆଉ ଜଣେ କିଠି ଯାଇଛନ୍ତି, ବ୍ୟସ୍ତରେ ରହିଛନ୍ତି, କାମ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଆଉ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ଭଉଣୀ ଦେଖା ହେଇଛେ ନା, ଇଏ କାଲିକି ଜାଗର, ଆଉ ତିନି ଭଉଣୀ ଆସିଛେ, ଫୁଲମାଳ ଏଠି ଗୁନ୍ଥୁଛେ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଦିଦି ଟିକେ ଚାହ। ତିନି ଭଉଣୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତାହେଲେ ଆଗକୁ ମୋ କ'ଣ ହେବ ନାଁ ହେଲା ଦେଖିବେ। ପନିର, ଆ ନାଁ ହେଲା ପାମ୍ପଡ଼, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ
ସେ ଓଉରାଇତା